ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي tɔɔrɔ fɔlɔ mun bɛ filanikafoya la o de ye k'a fɔ filanikafoya bɛ jɔn kumandiya ka bɔ Alahu Taala ka yafa ma. Alahu Taala a n'a ka hinɛ masaya a n'a ka yafa masaya a n'a ka fɔniseri masaya fɛn mun bɛ jɔn bali Alahu Taala ka yafa in sɔrɔli ma o ye filanikafoya kelen pe dɔrɔn de alikɔrɔna kɔnɔna la. Ala tɛ yafa karisa ma alakiraw kan ka n'o fɔ sallallahu alaihi wasallam nka maa mun bɛ yen n'ale ka baara ye filanikafoya ye k'a sala k'a to filanikafoya kan Ala yɛrɛ y'o tigilamaa ka ko jaralatigɛ an ye ka ban pewu k'ale Ala tɛ yafa o tigilamaa ma. Gufara wolon wila tigi wɛrɛ to la ni Ala kelen tɛ. Salatu Rabbi ma salami. An k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ sabatilen don dɔnnikɛlaw bolo o ye jumɛn ye o de ye sugo kan diina kiti foyi jɔlen tɛ a kɔnɔna la. Tun kɛ Ala kelen ye an ka hiji kɛ Ala kelen ye. Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami. Dɔ fatula ale y'a denw to o ma tiɲɛ tila a tola minnu bolo olu yɛrɛ dɔ fana tilala ka fatu tiɲɛ fana ma tila minnu bolo bɛ a la olu denw nana kɔrɔbaya olu denw bolo donna a la olu denw minnu bolo donna a la k'a sɔrɔ olu denw o ni olu balimaw denw de bɛ daraja kelen na olu dun ni o balimaw de ka kan tiɲɛ ko in na denw nana bolo don a la a dɔ la mɔdenw yɛrɛ fana bɛ tila ka na o bolo don a la tuguni a bɛ taa laban jumɛn na maa dɔw niyɔrɔ tun bɛ nafolo la olu niyɔrɔ bɛ tigɛ k'o da kɛrɛfɛ dɔw fatula o kɔnɔna la yen olu minnu fatula o kɔnɔna la o dɔw denw fana tilala ka fatu n'o kɛra o cɛ bɛ tilan cogo di o ɲɔgɔn joli b'an bolo nafolo lasulu tigi o ye fo mɔkɛkɔrɔba de ye o mɔkɛ in fatula ale denw tun ye minnu ye olu ma tilan o y'i buga kan ten a denw fana tilala ka fatu dɔɔni denkɔrɔbaw olu denw bolo donna nafolo la k'a baara daminɛ olu bolo donna nafolo la ka n'a kɛ olu faw ye mun ye o banna a tola olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ye kelen olu dɔw fana denw tilala ka fatu nin cɛ in tilan ka gɛlɛ dɛ ka d'a kan ne nafolo lasulu ye mun ta ye ale tiɲɛtabagaw a bɛ daminɛ olu de la n'ale tiɲɛtabagaw fanbaw fana fatula a bɛ taa laban jumɛn na minnu fana kan ka olu fana tiɲɛ ta olu fana fatula o kiiri tɔ bɛ taa to jɔn bolo a bɛ to Ala bolo lahara don Ala b'a kiiri tigɛ maa fɔlɔfɔlɔ minnu y'i ban k'a tilan lahara jɔ don na Ala b'o lajɔ maaw ka hakɛ min b'o bolo o b'a minɛ o b'a segin k'a d'o ma ka d'a kan olu de ye tɔɲɔli bonda dayɛlɛ tiɲɛ tilanbaliya tɔɲɔli a b'i n'a fɔ kɔnɔkisɛ de n'a a kɔnɔ n'a tigɛla a bɛ suru ka jigin ɲɔgɔn nɔfɛ de ko bɛ na taa fereke f'a bɛ taa laban jumɛn na f'a bɛ taa laban ghayra al-mustahiqi yatawalla al-huquqa maa mun bɛ yen n'o ni nafolo in yɛrɛ man kan ne hakɛ t'a bolo a bɛna laban o de bɛ k'a tigi ye o misaliya dɔ ye jumɛn ye a dɔ la du dɔw kɔnɔ den mun dɔ ma sɔrɔ furu kɔnɔ n'a sɔrɔla furu kɛnɛmana la o dɔ bɛ kɛ denkɔrɔba ye du koɲɛ bɛna segin ka di o ma o denw fana bɛ tila ka ko ta tuguni o ye sira jugu jɛngɛlen ye dɛ ale mun yɛrɛ denkɔrɔba ye sariya la ale tɛ tiɲɛtala ye nka a ko datugula a digila ka don i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na an ka du kɔnɔna la ka den sɔrɔ furu kɔ kan k'a digi ka don k'a den don bɛɛ b'a datugu ten mɔgɔ t'i da maga a la ne tiɲɛ tilan waati sela a nin de y'aw kɔrɔ ye dɛ i b'a sɔrɔ nin kiiri dakun wɛrɛ b'anw ni Ala cɛ a la ka d'a kan ka nkalon dilan ka maaw ka hakɛ minɛ o la ni nkalon ye an bɛɛ k'an ɲɛ tugu o kan an t'an da maga a la
ne mamun tigila mai da magala dukono e fitna mai amta mu ala yal kiyama jordona amta mu ala yal kiyama jordona nimu mbala hal naleni aleni ni romanka abebe laban ka dale dema wale dem fana de be kla kana be fana tatuguni o tonyoli be sika kumbe chugudmana hakaw be di mama be giriya hakaw tigiyaka mamu mbala nani foy manka na bebe kla ka dale dema munu fana bola alela ulu fana be kla ka beta kasoro munu yere ya tigi olu yere ni yoro foy tala wallahi mbalo ni nyon chama de bambulanga du kono amba kalama fana ite madda don tolay ala few beba fo kala munu kada ka nga famia yudumay ne doy kenema den soro akojugu yoro e nayi balade non tan nayare koni amana koroba wakati muna a bena ka wa fo ko a ite tay fasola no kala ya yele malen fainde togo bala o de ka fem ben rolen do ala ay kenema den soro ka to kamele ya wala sura mahali furuka folo o den de bena koroba ni adden to be dukono o de be jila ko ni de adden folo ala ka sharia la den de adente anirota tiena amaga ka dametiya katama ngangwantan dadola kabila ne fitnay ala ka sharia be chenfe muna ote kojuguye ngaw nyere ka kolangolo ya Allah se muma o foli o de kojuguye o nyawon chaman babi ni munun tate foloye ibasro shorle no ka don chuga yarawla kada ka yare koni abijate ka chanta la dodo ale mun ka korone towe ne fatay abe fokale de korobale e mun korobale kenema den korobale walden korobale o kana mawkan na flota kakatigi ate dahalo yerema adola ale deun fana bina korobaya ne moto to deunyi ale deun fana be kla ko bulu dala ka kon townye ko bulu bala e mbadeu ne ko jugu baye de e mumbe ni kalama e ki nye tugaka e ki dadiaka wallahi alkiyama jodo ne beta faala nyama anya chama dabri ta alkiyama jodo beta faala nyama hal niya bafru asoralen kofe utato alebe ke sharia de kadaka iya sura bablo wakati muna atmado ikafuru la folo imuso tunte hal niya bafru o kofe ye demunu soraye furu kofe ulu de nga alerati de sharia la kwa bi chanta eke kanka ninjeya de nima ninjeya ite lafiya soro kaburu kono fuka ta alkiyama don jo wani jo ala nyema maloba keneka ife mun datuku ka dabiri ala ba foni ka jira bela tonyoli abena ni chugo yaina furu ne muye ne kiri ka baliya ina Allah taala tai alakira sallallahu alaihi wasallam ako hadisa dola abu dharr mun langali awni na ya mine ka bati ala yoro ko ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ان جون ne tonyoli haram ya nyera kunka ne fentun ka nga tonyoli ke ala na ka masabaya ala de tunga jon tonyo ngala ko kale ya balarama ale klala ka tonyoli ke anyira damane nyonche fe haram ya leye kan do kana do tonyo mbadu centlambali ya toro do e duma tuguni sujete konnala fathun libab ash-shaytan abe shetana ka daile kamunke ne shetana ka daile la abe juguya ani konia ani hasidia odo mawni nyonche mumeta laban dumana mumeta lama sindiya retigalila
ala yo fanyal korno kornala innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha shaytana be fe ka juguya ni konya dani nyonche nama chent laina fala ya klan chugoya muna siga foi tala abe juguya ni konya dani nyonche kele mun nate banfeu ibet len ka me karsa donya marfata nyon kama mune kodo tien kodo muno e marfata nyon kama kadaka abeka klan chugola mun ta ala tai non te tate ne tate ala de ko ka keta ambe jorala ko ka ke chugo mo ka nga kete kelebe mi ngane ko ka kede ni noy ere sako ka kala aha bunada maden do ka hakilla de ka nyino ka labara ala ta ka toyi siga tala o tebe mawmo o de beta wolo dumana ka marfauta nyon kama o de beta wolo dumana ka fere jugu tige nyon kama kadaka ay ala ta toyi no kela shetana fana be fango nyogoya kele juguya konya tasma shetana bo ummenani nyonche abta wolo sindiya re tigalila ate nyogon kan fotuguni fakelen dew bakelen dew tenko yo o joli bla nyogona ko kodo nyogoma oluka kodo nyogoma tala wolo dumana dew kodo ni nyogoma o dew nga kodo nyogoma tala wolo dumana hali modon kodo ni nyogoma ko kanyana ma tiga ka bon nyogona pew kasoro o bebe ta nyogon soro mo ga kelene la tien ko de be nanini kadaka ni daile shitanai na e fem mun ke o kofe o magan ka balila tuguni o tugu ya kelena mbadum tent lambalia akololo doy annahu yakunu sabab li intishari sariqati almawaris wa ikhtilasuha ladha alwaratha ka tient suya ka fo karsaay ni dogo karsaay ni suya tiena karsa fatula kofru kletununa afatula ningela kadaka ala tatna baraw doni mba don nale makon arema korode beni bira beka ni ma don nale makon arema mumba ale bolo nale ma opro no nanu menale la abebe na meneka di dorima mumba bolo fana bi pro ka den tadi no kala fitna do bawli nganna fala kanga beda ala mu famba kete ambe jen alay nambe jen alay ambe jen ala ka sharia wala mbadu ni kololo dowi ni toro dowi mumbala nabe chent lambala yakono namatlani ala tay amaklani ala kratai mun dobe tawulo doka baraka ni doka baraka balyala kadaka munum bulu balol de bala kake aw munum bulu tala lu dene no kerefe olu kala shomeru kasura no ni rotun dilawma o fana ka ulamaga adola ona fen suro munga chakatime musa la tayireka nga kala sobe ka doke shomeru ka doke baraka balui kadaka nganta tla jango ka kla ala taala nganto yereke a'udhu billahi minash shaitanir rajim تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عباد الله إن كثيرا من الناس في بلادنا تركوا قسمة المواريث بالشبهات واهية ولجأوا إلى أوهام وأخطاء أوحاها إليهم الشيطان ومن ذلك ما يلي أما لو طالتنا كسي أنينما كوكرا كرايا كوكالا كتشيدن باكا مادم أنغا جمانين كورونا لي mawe chentlantoy kata o bala fewna femunu bala ne josen to koro o tala o bala hakilawla famiya munun bala ne shetana de addicté o kuna o bala ka tama shetana nonka kasoro hakilla ko lo besra nyumande ka o sra do e dumay o hakillan do e dumay o famiya do e dumay o bara do e dumay alame
الظن أن قسمة المواريث فرقة وقطيعة للرحم معاذ الله كاجيا كافو كو تشنتلا كو دي بالميا فراليناي او دي سينديا فراليناي او دي بك سببي كبالمو يركه ni fe makanga tangani ni ala fe kabomuma e chugud mana ala ka sharia dema e gatla ka foko o a sharia ni toro e ko ala ite kodo e chentlandi balmaya faranando sindiya faranando duchinando e reklala ka dama ika kodo balia de ato ya dama wa on take ni bisigiya dron abina fo ni defo alama la rabuba fa kulli lisanul hal ablaghu min lisan al maqal kull halaya be mun fo ko nenkun dama selendo kateme idare be mun foka o koro yedumay ni ga kewal yikuma mun fode o kuma dama selendo kateme ka fota yere kay dala mamun be nim bisigiya o tigila mani mamun ko alama ko ala ite kodon o do ko so e chentlandi abe duci abe balmaya fara wa on take ala daga kirido ego kita bara centlan ko rata ka faraw nya fa yanga teme wala na temelen ko nola ne milliard ya fleni aba tlambe ni yore munyo donen dala ngabe bara nyon fe ne duye afleni ay valera kanga ben ni ha ni hakaima atlana ben ni yore munya ala dona ben ni yore be yelama ka pourcentage ne duye ngela na fan sura sray an na fame club ben nyonche atina fa ko ne dukla ko ni meta ko korea ka yoronina aka 5 mètres carrés la ni meta ko korea ka 3 mètres carrés la otaw ngaklancho ko debe ni yo jate ka fo ko e balmaya farali nay abina fa ko ala mala ite kodon ere ko nga chentla nga balmaya farado sindia farado iga kodon balia de ato yam blawla antake ni sala ka faria kan fo alama ilabe ni jola la nyama la radio do ne be mun fay ko iko labe bulo ala ka klimande am otomane ko abo embado cent lambalia ambulia mawi bala hakilla muna o doye ka fo ne mamunya dado chenko la deun chela aba foko kuma ke kin presse no boa saya de la asababula baby daddy kadaka ni faratila ka kuma fodron emaya karsa tum presse no boa ka sadu atum presse no fa saya la ale le fleki dado chengo kuma na ale de afaga hal ne dromete boa bola be saw na don sela beta ale mun fleka fa ale rebeta